Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Okay, how are you guys? Alright, I'm also fine. Thank you for asking. So, before we start our lesson today, please the captain of the class lead the praying section. Alright, after that I will check your attendance list. So, I will call your name and please raise your hand after that. Okay, before we learn something new today, I would like to ask about last week material. What is that? What did you learn? Yes, Ellen, please. Great. Thank you, Ellen. Okay, before I explain you about today's material, I will show you the video that related to our topic today. So, please pay attention to this video. Alright, what did you get from this video? Apa yang kalian dapetin? Ini tadi videonya nampilin apa sih? Gitu. Yes, please Aris. Good. Ya, jadi hari ini kita bakal belajar tentang giving congratulations and giving compliment. Jadi compliment itu pujian dan congratulations itu ucapan selamat. So, today's material is expression of giving compliment and congratulations. Jadi, seperti yang tadi Miss sampaikan, kalau giving compliment itu memberi pujian, dan giving congratulations itu memberi ucapan selamat. Jadi, di pertemuan kali ini, Miss bakal ngajarin gimana caranya buat memberi ucapan selamat dan juga memberi pujian. Dan juga gimana sih caranya untuk merespon ketika kita diberi pujian atau kita diberi ucapan selamat oleh kerabat kita. Alright, let's talk about giving compliment first. Jadi, Miss yakin sih ini udah sering banget kita pakai di kehidupan kita sehari-hari, entah kita diberi pujian atau mungkin kita memberi pujian kepada seseorang. And then, as you can see in the slide, a compliment is a remark expressing admiration, approval, or respect. Giving compliment is telling something nice to or about someone. Jadi maksudnya di sini untuk memuji seseorang itu kita harus mengucapkan sesuatu yang bagus, yang baik tentang orang tersebut. To compliment means to tell someone that you like the way they look or that you are pleased with something they have done. It is a way of showing that you have noticed and appreciate something about someone or situation. Jadi pujian ini bisa kita berikan ketika kita menyukai penampilan orang tersebut atau kita itu apresiasi sesuatu yang sudah mereka lakukan. Nah, dan di sebelahnya itu ada contoh gimana caranya kita untuk memberi pujian terhadap seseorang. Kalau misalnya kita mau bilang secara umum, kayak gitu kita mau memuji secara umum, kita bisa bilang fantastic, awesome, kayak gitu, how nice you are. Atau yang lebih spesifik seperti kita menyukai potongan rambut teman kita bisa bilang I really like your haircut. Atau kita suka sama baju yang mereka gunakan, kita bisa bilang the dress looks good on you. Atau mungkin di rumah kalian mau memuji masakan ibu kalian, jadi kalian bisa bilang ma'am, this food is delicious. Jadi ini menyesuaikan situasinya ya.
And there are 3 types of giving compliment based on the situations. The first one is compliment for appearance or things that they wear. The second one is compliments for performance. The last one is compliments for achievement. Jadi di sini itu dibedakan cara memberi pujiannya berdasarkan situasi yang terjadi. Yang pertama itu memberi pujian terhadap penampilan mereka atau sesuatu yang mereka gunakan. Jadi bisa ikuti contoh yang ada. Itu contohnya ada, I really like your hair, that's a lovely dress, you look so beautiful, I love your jacket, what a beautiful hat, it looks good on you. Jadi ini untuk memuji penampilan ya. Terus yang kedua itu ada compliments for performance. Jadi ini lebih ke sesuatu yang mereka sudah kerjakan dan mereka tampilkan. And let's see the example on the slide. The first one is, I think you are very great. The second one is, that was a nice performance. The last one is, you are really a good singer. Jadi di sini bisa kita pakai untuk memuji sesuatu yang sudah mereka kerjakan. Misalnya, teman kita baru saja mengikuti lomba menyanyi dan kita ingin memuji tentang penampilan mereka tadi. Kita bisa bilang, that was a nice performance. Seperti itu. And the last one is compliments for achievement. Jadi di sini kita bisa memuji pencapaian yang sudah dicapai oleh seseorang. Contohnya ada yang pertama, great job, atau bisa juga bilang good, great, atau good job. Terus misalnya kita mau memuji guru kita bisa bilang you are a great teacher. Atau kita mau memuji teman kita, you are clever, how genius you are. Dan yang terakhir ada you are really did well. Okay, after we already knew how to give a compliment, we also have to know how to respond the compliment itself. You might simply say thank you, or thanks a lot, or I really glad you like it. Alright, so this dialogue is showing the example of giving compliment and also how to respond it. I want 2 students of this class, please, to read this PowerPoint for me. Great, thank you so much. Please give applause to your friends. Okay, is there any questions for compliments, for giving compliments, before we jump to congratulations? No? Okay, everybody understand? Okay. Alright, this is the pair work assignment. You can do it in pair. And you can do it with your chairmate. Berdua-berdua ya sama teman sebangkunya. And I want you to write the example of giving compliment and the response. Jadi bisa salah satunya mengucapkan pujian dan yang satunya gimana cara ngeresponnya. Ditulis di satu lembar kertas aja. Nanti setelah itu dikumpulkan. So I will give you 5 minutes. Is it enough? Alright. Alright guys, please submit your paper on my desk. Okay, let's jump to next material. Expression of giving congratulations. Jadi yang tadi Miss sudah bilang juga, kalau congratulation itu memberi ucapan selamat. So, congratulations are words expressing praise for an achievement or good wishes on a special occasion. Saying congratulations is one of the best way to let a person know that you're proud of them. Nah, jadi sama ya, maksudnya memberi ucapan selamat ini juga tergantung kepada kondisi seseorang yang ingin kita ucapkan selamat. Misalnya, contoh, teman kalian mendapatkan ranking 1 di kelas dan kalian mengucapkan selamat untuk mereka.
Dan itu juga salah satu cara untuk menunjukkan kalau kita itu turut bangga gitu loh sama pencapaian dia. Nah, ini adalah contoh-contoh gimana caranya untuk memberi ucapan selamat di tabel sebelah kiri ya. Dan yang di kanan itu gimana kita ngeresponnya, seperti itu. Jadi ini contohnya tergantung situasinya ya. Jadi itu ada let me congratulate you on, ini kita isi sendiri kondisinya gimana. Atau kita juga bisa ngomong please accept my warmest congratulations. Atau bisa juga lebih simple ngomong congratulations on your bla bla bla. Ini nanti diisi sama kondisinya. Terus kita juga bisa ucapin selamat di situasi seperti ini, misalnya tahun baru, atau mungkin teman kita ada yang baru saja lulus atau mereka berulang tahun. Nah, itu bisa kita ucapkan kalimat selamat. Seperti itu ya, contohnya ada Happy New Year, Happy Graduation, sama Happy Birthday. So yeah, this is the other dialogue, but this one is showing how to give a congratulations and how to respond it. Nah, jadi tetap ya saya mau two of students of this class untuk ngebaca slide ini. Jangan yang tadi lagi ya. Good job. Thank you so much, girls. Please give applause to your friends. Alright, is there any questions so far about congratulations? Yes? Okay, this is the pair work assignment again. You can do it in pair. So I want you to make a dialogue about expressing the congratulations and the response based on these pictures. Choose one of them. Nah, jadi Miss mau kalian bikin dialog seperti tadi, mengucapkan kalimat selamat dan responnya, tapi berdasarkan kondisi yang ada di sini. Nah, tapi kalian pilih salah satu, nggak mesti harus tiga-tiganya. And after that, I want you to present your assignment in the front of class. Alright, I'll give you 10 minutes. Is it enough? Okay, that was a great performance from all of you. Thank you so much, guys. Give applause, please. Alright. Ya, itu tadi materi kita hari ini. Miss harap setelah ini kalian bisa mengaplikasikan ini ke kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya nanti kita ketemu sama teman kan, terus misalnya dia lagi pakai baju yang bagus, jadi jangan lagi segan untuk memberi mereka pujian. Kan juga udah tahu gimana caranya. Right? Okay. Thank you so much class for today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.